नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। कलकत्ता उच्च न्यायालय की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच की खंडपीठ ने गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक की रक्षा कवच की याचिका को खारिज कर दिया। बंद चाय बागान खोलने और विभिन्न भ्रष्टाचार समेत 7 सूत्री मांगों को लेकर भाजपा ने अलीपुरद्वार शहर में विरोध मार्च निकाला। प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार रहे मौजूद। अवैध रूप से टोटो बनाने वाली फैक्ट्रियों पर लगेगा ताला, परिवहन मंत्री स्नेहशीष चक्रवर्ती ने दी जानकारी। 2024 की माध्यमिक परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में होगा यूनिक कोड। यदि पत्र लीक होता है तो लीक करने वाले विद्यार्थी की होगी पहचान। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 2018 में निशित प्रामाणिक के आदेश पर कुचबिहार के दिनहाटा में एक व्यक्ति को कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। उस मामले में गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। निशित प्रामाणिक के वकील ने जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच की खंडपीठ में आवेदन देकर निशित प्रामाणिक की सुरक्षा की मांग की। डिवीजन बेंच ने रक्षा कवच की अर्जी खारिज कर दी और अगली सुनवाई की तारीख 22 जनवरी तय की है। वकील अदिति शंकर चक्रवर्ती ने कहा, पुलिस चाहे तो निशित प्रामाणिक को गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि रक्षा कवच की याचिका खारिज हो चुकी है। আজকে ওটা ডিভিশন বেঞ্চের মামলাটা ছিল, তা ওটার ফুল ফ্লেজ হিয়ারিং হয়েছে। আলটিমেটলি ওটা রক্ষা কবচ চেয়েছিল একটা 438 অ্যান্টিসিপেটরি বেলে, তো ওটা কোর্ট দেয়নি। প্লাস ওদের তরফ থেকে একটা সাবটেশন অফ ফ্যাক্ট ছিল, কারণ আমাদের রেকর্ড বলছে যে ওরা অনেক আদার্স প্রিভিয়াস কেস যেটাতে উনি অ্যাকিউজড এবং অনেক কেস ওনার নামে পেন্ডিং আছে। তো সেটা যখন আমরা আর্গুমেন্ট করি তখন অপোজিট সাইড সেটাকে অস্বীকার করেছিল। তো কোর্ট বললো যে তোমার কিছু যদি থাকে তোমরা কিছু দেখাতে পারবে, তো সেটা দেখাতে পারেনি। কোর্ট সেটাকে আদারওয়াইজ নিয়ে কোর্ট বলেছে তোমরা যেহেতু সাবটেশন অফ ফ্যাক্ট করছো আমি মামলা শুনবো না, এবং ওটা রক্ষা কবচ না দিয়ে ওটা পরে সার্কিটে করে মামলাটাকে ট্রান্সফার করে দিয়েছি। बंद चाय बागान खोलने और विभिन्न भ्रष्टाचार समेत 7 सूत्री मांगों को लेकर भाजपा ने अलीपुरद्वार में विरोध मार्च निकाला। अलीपुरद्वार बीएम क्लब मैदान में शुरू हुए इस विरोध मार्च में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार भी मौजूद रहे। जिले के विभिन्न हिस्सों से हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक इस मार्च में शामिल हुए। विरोध मार्च शहर का लंबा सफर तय कर अलीपुरद्वार के जिला प्रशासनिक भवन डुआर्स कन्या तक पहुंचा। डुआर्स कन्या में पुलिस ने बांस से बैरिकेड लगाकर जुलूस को रोक दिया, तो वहीं पर भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने पथ सभा शुरू कर दी। सुकांत मजुमदार ने कहा कि चाय बागान बंद होने से डुआर्स की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। দেখুন, তৃণমূল কংগ্রেস মিথ্যে মামলা দিয়ে এরকম আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা মন্ত্রীদেরকে এবং তার সাথে বিধায়ক সাংসদদেরকে এইভাবে অত্যাচার করার বা তাদের মনোবল ভাঙার চেষ্টা করছে। আমরা আইনি পথেও লড়াই করবো এবং গণতান্ত্রিক পথেও লড়াই করবো। দেখুন, আগে অদিতদাকে বলুন নিজের ঘর সামলাতে। ওনারই মালদার সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী তিনি বলছেন তৃণমূলের সাথে জোট করা প্রয়োজন। অধীরদা এক কথা বলছেন, কংগ্রেসটা আছে কোথায়? মালদা মুর্শিদাবাদের বাইরে। তো দুটো তো জেলা, হারাধনের 10টি ছেলে থেকে 2টি ছেলে হয়ে গেছে এখন। তো দুটোর মধ্যে ঠিক করেন কে তৃণমূলের সাথে জোট করবে আর কে কংগ্রেসের সাথে জোট করবে বা সিপিএম এর সাথে জোট করবে। আমরা একা লড়ার জন্য প্রস্তুত আছি। শুধুমাত্র অ্যাম্বুলেন্স না থাকার জন্য মৃত্যু ঘটলো, চা বাগানগুলোর অবস্থা কোন জায়গায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করুক না স্বীকার করুক, গোটা পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এবং শুধু চা বাগান বন্ধ মানে চা বাগান শ্রমিকদের অসুবিধা হচ্ছে তা নয়, গোটা ডুয়ার্সের অর্থনীতি আগামী দিনে ভেঙে পড়বে যদি চা বাগান না থাকে। উত্তরবঙ্গের সম্পত্তি হচ্ছে টি, টিম্বার এবং ট্যুরিজম, এই তিনটে যদি না থাকে আগামী দিনে এই গোটা উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, মানুষ পলায়ন করবে। এখনই দেখুন, উত্তরবঙ্গ থেকে যে ট্রেনগুলো, আসাম থেকে উত্তরবঙ্গ হয়ে যে ট্রেনগুলো দক্ষিণ ভারতে যায়, তাতে জেনারেল কামরায় গিয়ে একবার আপনারা একটি ইনভেস্টিগেটিং রিপোর্টিং করুন, দেখবেন কত মানুষ প্রতিদিন কাজের খোঁজে অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে। দেখলে কষ্ট লাগে।
राज्य सरकार ने अवैध रूप से टोटो गाड़ियों को बनाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने और फैक्ट्रियों पर ताला लगाने का आदेश दिया है। यह जानकारी परिवहन मंत्री स्नेहसी चक्रवर्ती ने दी। उन्होंने जलपाईगुड़ी में उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों के परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा, राज्य की नगर पालिकाओं के अधिकारियों को टोटो चालकों पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, टोटो खरीदने और चलाने वाले ज्यादातर गरीब लोग हैं, इसीलिए टोटो पर परिचालन बंद करने का सरकार का कोई विचार नहीं है, बल्कि राज्य नगर पालिका को टोटो चलाने के बीच अनुशासन लागू करने के लिए सख्त होने का आदेश दिया गया है। এটা নয় যে বুলডোজার চালিয়ে সরকার চালাচ্ছে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাংলার মানুষের জন্য অনবরত পরিষেবা দিয়ে চলেছে। এক্ষেত্রেও যারা নিয়ম লঙ্ঘন করছেন তাদের জন্য আমরা আইন কানুন তৈরি করছি, অ্যাওয়ারনেস তৈরি করার কাজ দিকে মনোযোগ দিচ্ছি, তাকে মোটিভেট করার দিকে মনোযোগ দিচ্ছি, দিয়ে আমরা যতটা মানুষকে আইনি বাধ্যবাধকতার মধ্যে আনা যায় তাহলেই সমাজটা সুস্থ থাকে। তবে এই ওয়েভার কিন্তু 2 মাসের জন্য, এরপরে এটা কবে আসবে তার কোনো ঠিক নেই। তাই আমি বলছি যে ঝঞ্ঝাট মুক্ত হয়ে যাওয়ার জন্য এই সুযোগটা কোন ধর্মঘট যার জন্য আমরা তো আগেই বলেছিলাম যে আইপিসি সিআরপিসি অ্যাক্টের অ্যামেন্ডমেন্ট করে যে ন্যায় সংহিতার অধীনে বিরোধী শূন্য পার্লামেন্টে বর্তমান সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার পাশ করেছে, সেটা পুলিশি রাজ কায়েম করবে এবং সেটা স্বৈরাচারী নিপীড়নের একটা নামান্তর হবে। এটা আমরা আগেই বলেছিলাম এবং ওই আইনের মধ্যেই এই ট্রাক ড্রাইভারদের জন্য যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে এটা অবাস্তব এবং বিবেচনাহীন বলেই আমরা মনে করি। माध्यमिक परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने से रोकने के लिए राज्य सरकार की संबंधित परिषद बड़े कदम उठा रही है। 2024 की माध्यमिक परीक्षा में क्वेश्चन लीक यानी प्रश्न पत्र को परीक्षा केंद्र से हॉल से बाहर जाने से रोकने के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रामानुज गंगोपाध्याय मालदा आए और जिले के सैकड़ों स्कूलों के प्रधान अध्यापकों व अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में अलग कोड लगाया जाएगा। বোঝাতে হচ্ছে এটা তো মিস ইনফরমেশন। আমি তো কোথাও কিউআর কোড বোঝাচ্ছি না কাউকে। একটা কি গোপন কোড না কিচ্ছু বোঝাচ্ছি না। কেন বোঝাতে যাব? আমরা স্মার্ট ইনাফ। কোনো কিউআর কোডের তো গল্প নেই এখানে। আমি তো কাউকে কিউআর কোড বোঝাতে আসিনি। দেখুন, এটা হচ্ছে নিজেদের আলোচনা। আমরা নিজেরা একে অপরের সঙ্গে পরামর্শ করে কিভাবে কাজ করব, বাচ্চাদের উৎকৃষ্ট পরিষেবা দেবো। আমাদের সবার জীবনে মাধ্যমিক একটা খুব মেমোরেবল জায়গা। সেই জায়গাটাকে ইনশিওর করা, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে শক্তিশালী হয়। এই রাজ্য থেকে আমরা ভালো ভালো ছাত্র পেয়েছি, আগেও এখনও পাবো। প্রশ্নপত্রে একটা সংকেত থাকছে, একটা কোড আমরা দিচ্ছি যাতে, দেখুন, যে ছাত্র পরীক্ষা দেওয়ার নাম করে এসে ছবি তোলে সে নিশ্চয়ই পরীক্ষা দিতে আসে। হ্যাঁ, এটা আমি মনে করি। তো সেই জন্য আমরা একটা কোড করেছি, যদি কোনো ছবি ওঠে আমরা যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে সেই কোডটা দেখে বলতে পারবো কোন এক্স্যাক্টলি ছাত্রর কাছে গেছে। এটা আমাদের 10 মিনিট লাগবে। আমাদের এক্সাম অ্যাপ আছে, তার মাধ্যমে আমরা আইডেন্টিফাই করে পরীক্ষার্থীর নাম বলে দিতে পারবো যে তার পরীক্ষা রদ হয়ে যাবে। এইটুকুই হবে। গার্জেনদের কাছে এইটুকুই বলার, তারা যেন বাচ্চাদেরকে মোবাইল দিয়ে পাঠাবে না। सरकारी अधिकारियों को सिर्फ दफ्तर में बैठने से काम नहीं चलेगा। उन्हें घर घर जाकर यह देखना चाहिए कि चाय बागानों और वन क्षेत्रों के निवासियों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं मिल रही है या नहीं। राज्य विधानसभा के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थायी समिति के अध्यक्ष खगेश्वर रॉय ने जलपाईगुड़ी सर्किट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन में यह टिप्पणी की। साथ ही उन्होंने सरकारी अधिकारियों से अधिक सक्रिय होने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य डुआर्स के सुदूर इलाकों में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों के बारे में सोचते हुए कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद सुकांत मजूमदार ने आज सिलीगुड़ी के एक होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक भाजपा को पश्चिम बंगाल से ज्यादा सीटें जीतनी चाहिए ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह सके कि उन्हें पश्चिम बंगाल से ज्यादा सीटें मिली है। उन्होंने कहा, इस बार उत्तर बंगाल में भाजपा की सीटों की संख्या पिछली बार से ज्यादा बढ़ेगी। भले ही भाजपा धूपगुड़ी उपचुनाव मामूली अंतर से हार गई,
लेकिन धूपगुड़ी वासी हमारे साथ है। उन्होंने कहा, तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी द्वारा धूपगुड़ी को महकमा बनाने की घोषणा के बावजूद अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। उनकी बात सुनने पर लोग मूर्ख बनेंगे। দেখুন, আদালত রায় দিয়েছে, সেই রায়কে ইমপ্লিমেন্ট করেছে তদন্তকারী সংস্থা। অনেক আগেই এই রায় আসা উচিত ছিল বা আদালতের সেই নির্দেশ আসা উচিত ছিল। এবং এবার বোঝা যাবে যে কালীঘাটের কালকুর যে ভোকাল কর, সেই ভোকাল কর থেকে রাস্তা কোন দিকে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই ওখানে কোনো গুপ্তধন আছে, যে গুপ্তধনকে লুকোনোর জন্যই এত চেষ্টা এতদিন ধরে চলছিল। সেই গুপ্তধন এবার সবার সামনে আসবে, মুক্ত হবে। দেখুন, চেষ্টা তো চলছিল, বোঝাই যাচ্ছিল। কারণ সুজয় কৃষ্ণ যদি ভদ্র বা কালীঘাটের কাকু তিনি যদি মুখ খুলে দেন, তাহলে পরে উনি যে বসের কথা বলছেন, যে বসকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, কেউ ফোনে ধরতে পারে না, সেই বস অবধি তদন্তকারী সংস্থা পৌঁছে যাবে। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे? जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture. Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदीराम पल्ली हिलघाट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं।
A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव सुबह 7 बजे प्रवासी पक्षियों का निरीक्षण करने फूलबाड़ी पहुंचे। हर साल सर्दियों में फूलबाड़ी के महानंदा बैरेज के जलाशय में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी जुटते हैं। हालांकि अन्य वर्षों की तुलना में फूलबाड़ी में प्रवासी पक्षी की संख्या इस साल कम है। इस संबंध में मेयर गौतम देव ने माना है कि सिक्किम में आई प्राकृतिक आपदा के कारण तीस्ता और महानंदा नदी में जलोढ़ जमा हो गया है। जलस्तर बढ़ने के कारण पक्षी वहां अपना घोंसला नहीं बना सकते। इसके अलावा गौतम देव ने फूलबाड़ी में तीस्ता नदी पर स्थित पार्क को लेकर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। इस मौके पर जलपाईगुड़ी जिला तृणमूल कांग्रेस महासचिव देवाशीष प्रामाणिक भी मौजूद रहे। একটু নেচারকে উপভোগ করতে এসেছিলাম, পরিযায়ী পাখিরা আসে। এবার সিকিমে তিস্তায় যে বিপর্যয় হয়েছিল তার প্রভাব এখানে জলস্তরে প্রভাব বিস্তার করেছে। তাতে এই পরিযায়ী পাখিদের মুভমেন্টটা কী ধরনের হয়েছে এটা প্রত্যেক বছরই আসি, এখন একটু গজলডোবাতেও যাব, সেটাকে পর্যবেক্ষণ করলাম। দেখে যেটা মনে হলো পাখি আসার সংখ্যা এখন অনেকটা কম, এই সময় অনেক বেশি পাখি থাকে এবং জায়গায় জায়গায় এই সিলটেশন হয়েছে, এই অনেক মাটি ক্যারি করেছে এই যখন বাস্ট হলো সিকিমে, তাতে একটা নেগেটিভ প্রভাব এই জায়গাগুলোতে আছে। আমার মনে হয় 1-2 বর্ষা লাগবে এটাকে पूर्वेर जगह फिरिए नहीं आसा। सिलीगुड़ी विधान मार्केट व्यवसाय समिति ने सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया। विधान मार्केट में कुछ व्यवसायी लंबे समय से सड़क पर कब्जा कर कारोबार कर रहे हैं। इससे बाजार में आने वाले खरीदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधान मार्केट में ट्रैफिक जाम की समस्या होती है, जिससे देखते हुए विधान मार्केट व्यवसाय समिति ने कई दुकानों के सामान सड़क पर रखे सामान को हटा दिया। विधान मार्केट व्यवसाय समिति के सदस्यों ने कहा कि यह अभियान जारी रहेगा। सड़क पर कब्जा कर सामान रखने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। আমাদের দোকানদারকে বলা যে আপনারা রাস্তাটাকে ছেড়ে দিন। মানে আমি দেখেছি সমস্ত শিলিগুড়ির মার্কেটেই সব মার্কেটে একই অবস্থা, তারা সব দোকানদাররা রাস্তা দখল করছে। কিন্তু রাস্তা দখল করলে ক্রেতারা আসবে কি করে? তারা বাইক নিয়ে বলুন, রিক্সা নিয়ে বলুন, গাড়ি তো আসেই না আমাদের মার্কেটে এখন। রিক্সা অন্তত মোটরসাইকেলগুলোকে না ঢুকতে দিলে আমাদের দোকানদাররাই মরবে। যার জন্যই আমরা আমাদের সব দোকানদার যে বেরোয় তা না, আমাদের ধরেন খুব বেশি হলে 20% দোকানদার বাইরে দোকানদারি করে, বাকি দোকানদাররা কিন্তু দোকানের ভেতরেই করে। কিন্তু এই 20%-এর জন্য, এই 80%-এর অসুবিধার জন্যই আমরা আজকে আমাদের এই প্রোগ্রাম নিয়েছি, যাতে রাস্তাটা ক্লিয়ার হয়ে যায়, রাস্তাটা খালি হয়ে যায়। तिक्सा पाल ने राष्ट्रीय स्तर पर डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में भाग लेकर सिलीगुड़ी का नाम रोशन किया। भक्तिनगर की रहने वाली तिक्सा सिलीगुड़ी गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा है। इससे पहले डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर तिक्सा को राज्य स्तर पर मौका मिला था। वहां दूसरा स्थान प्राप्त करने पर उसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तिक्सा महाराष्ट्र के नागपुर पहुंची। वहां योगदान देने के बाद वह कल सिलीगुड़ी लौटी। आज जब वह स्कूल पहुंची तो शिक्षकों ने उसका स्वागत किया। খেলাটা অ্যাকচুয়ালি এটা জোন, সাব ডিভিশন, ডিস্ট্রিক্ট লেভেল অনুযায়ী ওর যা পজিশন সেইভাবে ওরা স্টেট লেভেলে চান্স পায়। তো এটা অটোমেটিক এখানে সেটা হয়নি, কিন্তু ট্রায়াল হয়েছিল পুজোর ছুটিতে। তো পুজোর ছুটিতে ওদের সবাইকে ডাকা হলো। সেখানে আমার যতগুলো মেয়ে পার্টিসিপেট করেছিল তার মধ্যে 3 জন চান্স পেয়েছিল স্টেট লেভেলে খেলার জন্য। তার মধ্যে পজিশন পেয়েছে শুধু ও, মানে টিক্সা পাল পজিশন পেয়েছে মানে স্টেট লেভেলে, এবং সেখানে ফার্স্ট এবং সেকেন্ডরাই ন্যাশনালে খেলার সুযোগ পায়। খেলাটার নামটা কি? ডিসকাস, আন্ডার 19 ডিসকাস অ্যাথলেটিক। প্রতিযোগিতাটার নাম কি ছিল? স্কুল গেমস ফেডারেশন। কতগুলো স্কুল অংশগ্রহণ করেছে? না, ওখানে তো যতগুলো জেলা হিসাবে অংশগ্রহণ করেছে, আর স্টেট লেভেল তো 28টা বললো।
ওখানে হয়েছে। আর জেলা থেকে ও আন্ডার 19 হয়েছে, ওর ইভেন্টটা হয়েছে আন্ডার 19 ডিসকাস, সেখানেও সেকেন্ড পজিশন হয়েছিল এবং ফার্স্ট এবং সেকেন্ডটাই চান্স পায় ন্যাশনাল খেলার জন্য। আর সেখানে ও পার্টিসিপেট করেছে, ভালো পারফরমেন্স করেছে, আরও ভবিষ্যতে আরও ভালো করবে কারণ এটা নতুন ওর এক্সপিরিয়েন্স। আর কিছুটা ও একটু ক্লাস 10-এ পড়ে, যেহেতু ওর সুযোগ মানে প্র্যাকটিস করার সুযোগটা একটু কম ছিল, মানে আর একটু পেলেও ভালো হতো। আর ওই মানে ওরাও যে খবরটা পেয়েছিল সেটাও আনসার্টেন, আমরা যদি আরও আগে থেকে পেতাম ওকে আরও প্রিপেয়ার করে দিতে পারতাম। তবে মেয়েটাকে যা যা বলা হয়েছে ভীষণ ভালো, ভীষণ শুনেছি। এবং হ্যাঁ, आग लगने से सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 22 के अरविंदपल्ली निवासी 84 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। वृद्धा का नाम लक्ष्मी रानी चक्रवर्ती है। रात में सोते समय वह आग की चपेट में आ गई। आग लगी की घटना प्रकाश में आने के बाद करीब 2 बजे स्थानीय लोगों ने सिलीगुड़ी थाने के पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया। वृद्धा लक्ष्मी रानी चक्रवर्ती के बेटे बापन चक्रवर्ती ने कहा उनकी मां शाकाहारी थी, इसीलिए वह अक्सर चूल्हे पर खाना बनाती थी। बापन ने यह भी कहा कि आधी रात को पड़ोसी के घर से चीखने की आवाज सुनकर वह घर से बाहर आए तो देखा कि उनकी मां के घर में आग लगी है। सभी दौड़ पड़े लेकिन मां को बचाया नहीं जा सका। তা কী করে হবে, তো 84 বছর বয়স হয়ে গেল, 2 মাস আগে তো মানে যায় অবস্থা পূজার আগে। তা মাকে নার্ভের প্রবলেম আছে জন্য বেড়াকে দেখানো হইলো, তারপরে ওষুধ চলে, ঘুমের ওষুধ দিনে একটা খায়, রাত্রে একটা খায়, শোয়। তা রাত্রেবেলায় উনি ওই দুধ রুটি খায় আর দিনের বেলায় ভাত টাত খায়। তো স্টোভেই জ্বলায়, কেন আমরা তো গ্যাস দিই না, দীর্ঘদিন ধরে ইয়াতে স্টোভে রান্নাবাড়ি করে। উনি এই রাত্রে কখনো দুধ রুটি খায়, কখনো চা টা খায়, খাওয়াতে আর কি সুইচে হয়তো স্টোভ নিমাইতে ভুলে গেছে এরকম হবে। আর উনি জল দিয়ে এইভাবে নিমায় স্টোভ টোভ। তা তারপরে হয়তো ওষুধ খায় শুয়ে পড়ছে, আর হয়তো খেয়াল করে নাই, বা ওই যত সম্ভব আমাদের ধারণা যে ওই স্টোভের আগুন থেকেই লাগছে। তাছাড়া चलते डंपर के केबिन में अचानक आग लग गई। चालक और सह चालक के तुरंत डंपर से बाहर निकल जाने के कारण कोई घायल नहीं हुआ। उदलाबाड़ी से बालू लदा एक डंपर आमबाड़ी की ओर जा रहा था। इस दौरान भोरेर आलो के सस्पेंशन ब्रिज के फ्लाईओवर पर चढ़ते ही डंपर में आग लग गई। सस्पेंशन ब्रिज पर काम के लिए रखी पानी की टंकी से आग बुझाई गई। इस बीच खबर पाकर फुलबाड़ी से दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया था। प्राथमिक अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। দেখেন, আমি তো বলতে পারবো না, আমি খবর পেলাম, এসে দেখি এরকম গাড়িটা আগুন ধরে গেছে। তখন মানে আমরা অনুভব করলাম যে শর্ট সার্কিট থেকে গাড়িটা আগুন ধরে গেছে। কয়টা ঘটনা? 11টা। হ্যাঁ, ফায়ার ব্রিগেড আসছিল। আর কোনো ক্ষতি হয়েছে? না, আর কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। গাড়িতে কয়জন ছিল? একজন ছিল স্যার। কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিল গাড়ি? শিলিগুড়ি যাচ্ছে, মানে গাজলডোবার থেকে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছে। এরকম ঘটনা কি এর আগে হয়েছে? এরকম ঘটনা আমাদের এই এরিয়ায় হয়নি, কিন্তু কিছুদিন আগে ওই ফরেস্টে এরকম একটা ঘটনা ঘটছিল, ওটাও গাড়ি ছিল। শর্ট সার্কিটের কারণে? হ্যাঁ, এটা শর্ট সার্কিটের কারণে হয়। কিছু মনে না করলে আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম বিনন্দ সরকার। सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के पास एशियन हाईवे 2 राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 पहिया वाली मालटाना गाड़ी और टोटो कार के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में टोटो में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल यात्रियों में रांगापानी इलाके के तुलसी घोष, सजनी घोष और अतनु घोष है। इस दुर्घटना में टोटो को कोई नुकसान नहीं हुआ है, मगर 3 व्हीलर मालटाना गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। इस घटना से कुछ देर बाद पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच में जुट गए। কি হলো? এই যে ছোট প্রায় স্পিড ছিল, এর সামনে প্যাসেঞ্জার ছিল, ওরা আসে ধাক্কা করে মরে গেছে। ধাক্কা এই গাড়িটা মারছে ধাক্কা। কোন আর কোন গাড়ি ছিল? ওই যে প্যাসেঞ্জার গাড়ি, ওই যে নিয়ে গেছে। তারপরে মানে এই ঘটনায় কি কেউ আহত বা কেউ কোনো কিছু হয়েছে? এরকম কিছু হয়েছে, ওদের মারছে আসছে এই জন্য। আপনার নাম? আমার নাম রঞ্জিত বর্মন।
बागडोगरा के गोसाईपुर नजदीक चेकपोस्ट के पास एक सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें 2 कॉलेज छात्र एवं एक ऑटो चालक आमने सामने टक्कर होने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें आज जीवन रॉय नामक ऑटो चालक की मौत हो गई। इस घटना के बाद आज बागडोगरा ट्रैफिक गार्ड की तरफ से इस स्थान पर गलत दिशा से आ रही और बिना हेलमेट चला रहे चालकों को सावधान और जागरूक किया गया। जो लगातार गलत दिशा से आने का प्रयास करते हैं और ऐसी दुर्घटनाओं को दावत देते हैं, उनका चालान भी काटा गया, जिससे उन्हें एक सीख मिले। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।